Sinimira gomde, rela miakda. Mara gomde, rela miakda. Zulta gomde, rela miakda. Paso gomde, rela miakda. Bonjour, 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 comment ça va bien. Osanda tobamtanga te sambange, yane mbato bine silwa. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Sambulu gomne baba na mare Komba sambulu gomne baba na mare Neibero ardoka Samedi Safanzan Kepi par le repas Sambene Tondo ne Oto Akato Tilunam Tonne Bela Mousdari ya avril Kura Pisila Yeme 2022 Yum pour Latin Samedi Safanzan Kepi par le repas Dikdat Pous Montahari Yamba son équipe Gomneam son équipe pour Fanzan Kepi Blikda Pous Mielemde Antahari Yamam Brunde Yubiram Samedi Safanzan Kepi Aminungu Gilbert Mininkene Sebarura pour un Amelia Mego, Bamambi Radio, machine de Mengetum de Elbene, Ponya Sangamaria Kokwaga, Bamambi Television, machine de Mengetum de Elim, Adia Adamadrabo, Samoria Sanglavia Kending, Taget, Tonqui Satayamba, Sama Somalunde Yubiram, Amoyi Sibri Sanoya, Bamanget Camera and May Dunde Yubiram, Vietnam Nabaya, Amadou Edraro, Tidio, le Micta, Aurelisum, Tori, Capinoa, Bamangene, Samanra Yelim. Adama Sawadro ya bamnenge la tumda kumur fan pire bamnenge tatiamba tiam de tono tone wala sincère samedi sa fan zan kepi lunam et de son ressens rapport et na wapama et de tumnanta si tumnanta ni si la comme dans le Côte d'Ivoire et un tournant festival pakinois libran wawam kalabil fudna wapama solan sawro la pa mais à monsieur Ahmed Nabal Mabna Torsa ton bamni funtoria bumininga nananda te monsieur Beri Kuba Jacob Watin aya tedlewa pam ko le ningar kibeke tara bukari zango
n be Côte d'Ivoire me sẽn na n wa taag tõndo sẽn wat pʋgẽ ket n kẽede ne festival kãngam ne tõnd meesame saam-biisi rũndã yibeoogã neb nins sẽn na n sõsb ne yãmba d na n mikame tɩ saban yaa bɩ koɛɛngã yisa medmo sãn fo bãmb bee roogã pʋg-kaane ne waoongo y wa laafɩ maan neere rẽnd yaa a gɛɛ fa tɩ kana zoe pʋgdãngã yisa medmo sãn f la wotone leb n yaa m saamba mamadi la min koan bãmb ra kõ la wotone sheka mir zũgrãnd zoa meng menga la wotone aw ala gitambura sheka isa mermo san fo bam na so hané ton dunda yibeoram e dia le mik ti wado ra sana ba polumra konra Alphonse Drogo bambe kane e bambe kaptore na zar sebati alikri likri ngetan date kala bile bi wa paragate wera ti ona ngumbiela yara ne awongo ti yawoto na zame apashi wa be shi tengan ya wotola ya manusro aw amin payan san regal yel kier fa en nabla mana yel kier do horo zugo wena bari fa ma da ba yi bari wala zot ma da ya ba yi ba amana da mai ta bari machine kira ma ka ta to ya bari ba da ya wuto ya ba si bari zala wato ai la pa ne pa zode ha ton ne pa zode ale tiam pa yanta ba ko na mi nga ton pa zode mam ne bari pa yanta pa ba fai alfo wam da ro gam kai ayela ba ba do bari yi ko di wara wata kanga tri udu kan sa ka kai na yo kala foto amna jala manu Shira bari Ozawa ana yi mam ne bari ji yi ne tizana ken ko di wara man subuti tonji yi zode onji izo dunika ibana izo la taqatando idmimti atara gaso nama ne ban shigde soma amermo wa ti ya soma ne ke pare la pato watu madam ne la mele ya samas pa shigde kom be bi man salma tapso arrivem bela ne ba shigda o sama ya ti liwle gum ya bang sa ti bum betiro liwle ha gum so ya bra bum betiro bambi bela ti ata bino do to watanda tandi sampande o banya tobi yele ka wa vore Prende Alphonse Drogo isa mermo sanfo ednan kanga mahantilik nge sebane wa mazut ku sonwa ya buen bebe runde yibiyora sabane albi koyanga ye runde yibiyora sidwa ya sibra ne wam de zugub talla ton kenge per kwa sanam boku anti windige tenebni si ndakanda bolok bokko poka bele meti farba zombe na bokko zugu andata en yis nin kan saramba sene Lionel Bilrosi a gouvernement noresa son tours la wotone e la meti mawne tan so source a wilga sene député rama na kende dingap sangana re nan tum da sibra ninga na zingi e la meti sari burba zakon a be la meti kuneta tabis kere laptala na yalse bura tawri e la meti on bilga bi puki da yemre en yak sene wala nubing se ya kwayng nubinga lone wotone yela met lotori gara talla to ne kene tiadi entimino zulu ni simbe betop somba manse sibra ne ngata abzinga kiba kanga mbebene ade asidwa ya sibra ne wamda zugu ko ni simbe berunde yibe ko dawo to nende le quotidien la na kengen to le kengeste le quotidien lunde yibe ko na mikame to mana sonsone Adama Bayala gomna ne tonne bayete to na yingu semenge wala tire ligide woto no am sebre nenga ni wazinga talen kenge sasra bebe ne adabu ligam tesida ko ma hanko da ko ba po piso blawa a patolen likan lobin ni funjese an dorlo yum woto ne patolen man giligir kangi den da kota venam sebre nenga ni zingin ableban talla tonne kenge sa ne kan 2023 wam wili de groupe planning Burkina Faso humbe wa sibra ninga tabe zinge a nev sembe balla ton pour ala ne pour nget balla ko taraso ne groupe ning pour Burkina Faso na certainement ni sam ednami kame te men hedda man tigum taba ko isa yenda be sibra ning pila tabe zinge ndunde yubiram able ban gomna ne tondo zabni bibe beda sibra ning pila yibe zinga poli pama bibe signori ina ya photo bandikin sibra ne wam zugulab ke sibra program kan ko venam benem
Aruna Diko Adabgoma Mekere Sulanisi, Ambo te comité locaux de dialogue pour la paix à Mayele, Sebraneng Pila Imrezingam, a William Tesodara, Serdan Dengan Dolma, Mengen, Sing Pangrikri, La Yol and Torin Yenebea, Brende Pam the Venom, Zekangarunda Wotunem, then le quotidien au Newam Zupesa, comme the Neton Wotune, Alphonse Drogo. Le pays, c'est vrai, nous avons joué comme étape comme dans un tondo pour si la fille non le Burkina Faso, hein, avec la métier d'into damaro micto damba, comptable tarso, ça n'a y'a mis à Kanga Zougou. Abogoma Nentondo, ça n'a à Ibrahim Mohamed, pour nous resmonter fa pepe torsoba. William Meteruna qui va quitter votre nation sur Mesa, obé non point, ni man point, Rensebananga Yibzingi, Yaotone, la Gomda, and that is songre, Thomas Zindi, Bamba Yinga. Mrs. Damatrix Quest point, Adabuligameti Siaoa, Nor Piga la Yogan Soba, Abanyakadari, Tinaï, Octobre Kura Pisilani, tel rentre, Novembre Kura Maïbo 2022, sans Wata, le pays Sabanin Pila Nozingi, Ipamda Venam. Abouligameti Assemblée législative de transition, député Jean-Hubert Bazier, ya Soulninga Sentigmdi, député Ramnisi son BBN, parti politique Ramba et Yoringa, Sebaning Piga, la Tabzinga Bamba, ya Soulkanga Tor Soba, René Awambe le pays Runda Ibero. Aujourd'hui au Faso, c'est vrai, nous avons des dynamiques comme un tiers, on est en source, c'est le BBN. Avec la maintenant, qu'il y a des absangana, Williga la main, ça y a un député Ramba, Wotone. Den da tala tonne kyangane sebre ngani wanti ngomini ti ministre de matrix kapura direction générale des impôts ya Daouda Kirakoya Sonabella ya Daniel Serme Onia ya Gilbert Bassouli RTB ya Araba Kizida Minufida element bene blibramena mansaye saya ne wala ki tentum dum santum de Abu Dhabi ne malabo yawda ligdi lablibsan ndemse sebre ngani zingi kibakanga mbebene Goma ne tondo koma sanke perkwa sanambuka bele metub mana panton teka te neba niwa sambi boko pona ton yi sibre nen pila yibzinge kibaka ngambe bene e la mete songom da forda essence cause rawe ngwa wiliga mente ade neba sonta ban bi ko ibn talen ken ne ban saro ren amako denda ya aujourd'hui façon en wam de sukweselo to nunde bio Rende l'Express du Faso, Sebra Massan, l'Adnan Toran Lekengeste, l'Express du Faso, Sebra Porem, avec son sané, Maître Toussaint, Abel Koulibaly, Arbami, le Maître Gournemawan, Ademande, Yesro, Netan Soban Source, Abgoma Otone, Yamnam Pama, Venem Zekangam, Abgoma Netondo, Essence à Port-Ray, les Saint, Vunvuna, Nedaram Guamam, en gomna wilite sans rapport de mon wilgame, go nema wilgame, tehane essence et sans port cabe et sans bime, et pam de Québecangam, ableben wilga nepsia, yirgandambab, santalin kang ben salourin et sans ham, les bio de pont autourné, adninkanga sobelam tessidam ya yab de tontanga, yam nam pa ma veine motone, absent cotondum. Ableben William Tenebni, 5 sommes essence à la wing en cohasingam, adoption de mettre ses bras hakikam. Zinda pour retourner. C'est vrai, n'enga yibesiga et pam de venom tobgom netondo. Kenga neton kan 2023 yella pour un. Amusa ramde kibeke tongo mi wesara yelle. C'est la belle amte groupe B wa nange temeni sur l'arme ning benoam. Ade c'est le zem saneton ra. Abgom na me coton venom zekangam. Université nazi boni bobo dila sob kenga netondo pawiliga meteas na yelin to toron pam toron tume ti tumnanta songo zinub suka ne shinde gomna woto ne tempama venom den l'Express du Faso contaton woto luna Alphonse Drao. L'observateur parle c'est vrai wam na zugo ya sanki ne wala essence yelle na zind labgom nentondo wiliga meti apanam pawete bali absa un yak zining siket essence ya bombo sangali ren patwen pawre ya min sining singeti hane lebra yele Abdoulaye Tali ba mon konko isa auto net be seba ngo poesingi hane sebra ne wam zugo ya maître Ali Doudrago ne prena ko rok mar Christian Kabore fota mbebe ne Ali de Oudrago son l'observateur parle ramba il est aroke mam patwen pierre basaye ya auto labgom seba neng piga la nizigi tala tonen kenga tuuli zabne ta soba sorsa
williga meti zikanga ane shin nores mbeka gomna men yilan tonte songota Burkina Faso mokanga poem mini damatik za quiz poem williga me DG pala labiaka ningoto one ya tum nora tawri la sona bet tum nora tawri sebaninga ayib zingi ipam da venam wa l'observateur pala Burkinbia.com site pour un ladnan télécom sa teze kanga sa we dulve rambata bo .burkinbia.com yam cheda kibe sokoto num balam den burkinbia.com talaton ken fédération burkinabé de football lon pa wiliga meto bola tigisiga na zinetaba an wela yala ya mewa kigara han pisilani kodro pab gomna woto ne te tempa me kibe kanga woto ne tiktigidum labsan bo nam ableben wilgidam ya sa tizabne ta soban sur sa sunninga son lugulgi ta bonte task force adnimba madam sonhame nene bledi si ya transition am député ramba gomna ne tondo zekangam zabne bibe beda ko si tabe ne wilgidam police national lam o pa mane ba sa putin be garbe nyori yel kanga poem mine damba tigma taba avril ki gara him pisi ada ko sabe burkinbia.com site pour ndunam tiam pam ven me zekangam den ya sambe burkinbia.com site pour runda wala woto ne msambisi rende enante kongane bombil fu la rote pamil bunane taraso ala gize da bubaka sinab san kwatu dunna Rende savant eco songra tondo savant eco nyarda tondo msambi siluna yel bundane taros kaladnan trikanta sembam alaji zida bubaka sidnaba cotton wotune adiyel bundeluna alaji zida bubaka sidnab gomnane tonne yete ni salfa rawa sagdon kod kumuna kwa toy bala ya tumwenam haje mantlera den ni sala pasiraden zi saagden ta tuki wẽnnaam zoe maana tʋʋm kãnga yẽ zoe n deg me so fo maan me sob na n kiime fo maan me sob na n kiime fo yẽ sĩn ne yɛt n bala nda saagda sa wa men kana fo ayo yãmb baa yen nan paas b beem la den da tɩ wilgame tɩ ãdem-bɩ buudã n dog n saa bũmb ka le be kũum pʋgd bala yaa yẽ wat a na n diga yʋʋm koabga a na n dogla yʋʋm koabga a pa na n ta woto a sẽn dog n sa wa nenga sẽn tees zĩig ning n dabd masã wã yaa kũum den ãdem-bɩ buudã fãa na n lemba kũum den yãmb sã n wa zĩig saagd n tɩ a zagl ki yãmb saara yaa saa zaale yãmb meng sẽn zĩig saagd wa meng pa na n põs me we yẽnda soaba yãmb menga sã saagda yãmb daara sã n ta yãmb meng na n loogb tɩ pa sokd yãmb na zĩig saagd n kõta soaba wẽnnaam zeen tʋba tʋʋm kãng n degle raandam sɩɩ meng yãmb ween bas bala tɩ sã n ta raar bala yaa woto den ala gizeda buaka sɩd na wilgame tɩ dãnam sẽn saagdẽ kũum n kõta to tɩ bala wẽnnaam zeen tʋma tʋʋm kãnga tɩ rɛga yel bũmb wala wotone la tõnd sã n kẽng tagsg wã ala gizeda buaka sɩd na wilgda tõndo tɩ ninsaal dogda noorã yiibu a pipi rogma yaa rogdbã sẽn doga wã tũu ne wẽnnaam tʋʋma t'a rogdbã roga yẽ yaa pipi rogma la rẽnda la yiib n soab rogma yita yẽ menga nenga yiib n soab rogma masã yita yẽ menga nengẽ yẽ na n tʋm n ba wa meng sẽn na n yɩ to-to masã pipi wã rog n yiime tõe n dogame tɩ yaa paga tõe n dogame tɩ yaa rawa yaa woto rogdbã yiibã n tʋ ne wẽnnaam tʋʋma b na n dogame b sẽn doga pipi rogma la yẽnna la wa tõog n yɩ fo menga sẽn na n yɛɛ soab-beega masã wã yẽnda yita fo nengẽ yẽ yaa fo n na n yiki n modg ne yẽ soabã n tʋme n bõe yẽnda soabã tɩ yẽ soabã pa neda na n le wa sõng fo zĩ-kãng yɛse yẽ yaa fo menga na yik n wõr n yɩ fo sẽn na n yaa soaba beoogo dẽn alage wilgda tõnd tɩ ninsaala rogda noorã yiibu dẽn vẽenemã la woto me ze-kãngam dẽn nem sã n bɩ savant eco yaa bãmb n yãag tõndo yel-bũndã ne tagsgã pʋgẽ ala gisda bubakar sɩd naaba n da kõta tõndo
Salmata. Tuma. Bah, père Balawaka. Salmata. Am nan bon sa fo ne wende. Wenda yemra. Pina. Bien vient fa comme ligitum da sanfande. Comme ligitum da sanfande. Mam gunza men je masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya un por fo sanfanda ligdi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligiti mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa encore. Mam liki. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wo. Ni wonde mam tar pierre ba. Son fan za ta kun sai. Salmata, sanfan na yi wani ya dako sa. Eko. Pierre adam te kasati. Ta yunoraka. Comme debout. Faut sans pek fura, matam di kanjela. Mam data men. Mchenye. Ay, Salmata, ya za portari na yinu fo. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin. Rasonwa, la tabliera manenge. Isandat venum, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Ya wato ne Msambisi sama ikonya katondo pakatondo masa libaron wame etum pour un antume rende tonda tosayamba sonsara singre teton kibeke tase sendabe Côte d'Ivoire rasmanori festival pakino programme d'accord ton kuy sab libaron wame waza mersenda tose to be solen wate wame dendunde yibiratna ndira bamba monsieur Ahmed Nabalmane wongo Salmata tapsabar posi la me. Ne yibiyo. Sawadro ne wango. Tanti sala ikiba. Ile bakalafi. Ay lafi. Ko di ba dam ti sai la sawa. Ya kan izu se ka mi. Ça va un peu y battant. Au besoin de la main. Pierre Wen la pierre ba. Lende monsieur Abeda Nabalma sola sawadro la manorem zinda Côte d'Ivoire. Ya festival pakinu pour l'em Kenya savan media yi pakantara kibe okuna wengem ti zinebe se ton tumtumde e na le bon wazu bibliothèque gem Kenya ti pa man yen tumni be Sida. Awi la menti ne pas tren l'air mo mengan lay. Sampare rundo mam da leram da mengan labo. Bal savan media zugo zek kamanti antu nyosre. Ton hontawa ti aéroport halen to konta ton hôtel yin ken tumda zingi ton senya bumbula ninga ase ka perere bala ayi sababo ti savan media yura zeke ne ba leben bang ton le passe ça ti Côte d'Ivoire komba Burkina Faso kom hanvui bene bangre yi wuso donc ya waya suno kasanga ton me hen to konta cérémonie wa zingi wa nyamanti ya Côte d'Ivoire komba ya Burkina Faso komba ya rugo mika yela labo wan to ngwamda rugo mika sawa alibido atedo ya mi ti saban media me rugo mika zingi ton pa me papa pour rien tawr saba men ya net man cinéma la nyam ti yel buno me person gomni be o fangil kapi wa pedagari kala manta alibo wala bum ya université ne bamba donc ton takadam ti abum hi suma haluso korong meng ti to bala merci sola sawadro festival pakino yi wan toto ay suma haluso wala monsieur Nabalma ndagom toto wa sangi se wala msandi kola tigre zingi festival la men manwa tinga kwamba abtal la bizana ba me wabe on wini ga kore on wini ga hondite Burkina Faso me yi wotone Burkina Faso kwamba tonga me bwa wini gaptedo bar handik makri Afrique abizinda be savaneng wani la yi venati fanya wa delizikanga tono yi wakaton me henkela andik savan tuma ampuine adam bisa balazanda be honda venfa yazama Côte d'Ivoire kwamba Burkina Faso kwamba yazama patal hantwe yikinkengen kai fo san yiktu hurebre ko mdablo nanwa abwamba wala mempaye angigde mo hatili bo monon baw en tout cas ne ba kina me ne ba wa me abwa zanwa amana programme dambala yela ton hazaka teka na no gwa mampu ne ba wer se wini ba to bange ton me hen tum toto aya dil en tout cas ne ba wa me
toma yi wat handata 20 mta yuzu wat sare ti wakat ninga gwama menga ya toro fo santa ya adam bil menga bumzanga antuka bya nebs minel bawore bya neb honong samba honto yida Burkina Faso kwamba hambebewa absa ton kibana fon wa yala to ne tul ka ninga yin sidik kira fo menga kwa yin sidik kira ni na sanya fo ya Burkina tora la ya san sida ton suri no asan pusin yi waka ton hon pa menga ti yi weti neba lebon bang savan lebon pasa ayi ton no halu so émission namba gwami la hampa gomda bi ben émission na balma ya venba yam hen chang tum ninga tum he ro mi ke yel tum boen to kan titit ki yamba yam hen ya tum na ko émission na balma bon plan yela man titeru wusro tikmam sumro wusro la bumning son wan to on yikmam zugon to yida mam dana kele man zama suka ayakuba jacob bari hu wan der kwaira yete to yata wilige savan media wa taze kwaira yel ti savan media ya media learning simbe ka san datan ta yum pini zakon de pisi abe taure sani wala kiba kitba poa tila ton ya ro mika ton gom de buda gwama asen ye ti ton gom de buda gwama la fo nya autorité ramba fagili kepi hinya si ne da fa gon da wuzugu ngidam ti buda gom pa na riemne a pa na riemne ba bidi fri zikanga wan to kon kek mam sunguran to yira sola sawado yam se yikane tun kenga ton yam ti pama ni berbeden la man serbi ne ambassadeur damba consul général damba ton yam serne botone la yam serbo to kwe la ko yamba kwe sno gadem surin kenga dem pelra tum da pour pipi inam possible de obrir la nere sit pena qabla mem baona sonne bampo ba la de bange sambi sa me bebe wa obvuima ya saba zulwe ni sumbeneba ti pabe singange de be kane ba randik makar ne beno sona boala le hiya zuzo to to zulwe sanke nepse ba wengo dille ton me bawo me na pam venam zikanga nzekan tunane zulwe sataba ti bala kier men yelta sali budu tawre ti yon fa handera nama ton ti la da pam venam am pam kilre am pam sukla lekrum pa zindi bit pam sukla do wumbuning am bebe ti bala ya saban ya sobe ya kasan ya anduni torilla ya nimbu da menyinga dile ton me henkenga it sambi sai lam pakran to yir kitam ti baw namba ngab zulwe sa ya saba ton me hen to indika am piutoto ti hen twen libram tubre to gehti manare yon fa yitum ton tume en tout cas son saneba it sunria no obrera la nere kelga la me la bunigam sa si la sabande bam me kelga la me ab soda émission lam bam me ambassadeur men to le soda émission lam bam pa vide fo sans ni fo mi mbati apata télé ti pa savane yon men zo ye bum no ton sun halu so voilà mais na bal mayam so sera venir son rapport à ton yam te ne ba l'armen to de jule sa wuso seba wen wa to konti yira nyam ko so ya muzikanga nyam kelga boto yam ko so ne to tam tenga za ambassadeur da mai kella fa yam ko so ya mone ba sida ya wa yam sun to sa seba zingom te dam ti ko po ran seba zingom wa piswaila nu hen kella la nu na ma zingom yeme papa pour ne bal ton sambisa hambe bo ha abno ngana ma wusko kitamanti zaba wa wusko ton hon tar ko so nan ko se rendamanti consulat généraux ramba les bon passé ambassadeur te buli que tonkore neba ministre la ni senget Burkina Faso zodo ne zaman zemen zodo yelde te manna kan leberan lik so manje seba zingwa ti balle ton son kila ne ba bu totora wala subre senoro même sebra han to man tout le ko be nasa to yamti San Petro man da le tout le ko be ni ti gran la wutu manda tusa yile ko be tabo ti dala watu manda tusa yile ko be shobe ti bon Saint Frate manda wala tusa nasi nyosa taba den taka heda man te san taka sa zulung soma abwatun to nya wala zemetab zinga na ilen tira sabala asari kan sam da bamba yura ya zikanga la ya zulera sana bas menga nan le bon wa kasetum ka ntaw damba son yetum zen kwayra zugu bale ya bum wa ndatan sam saban yuri la na wale ban wa zugu
na wa zuga na yiru na biya na le ya momo sabala sala sawara of kana wenyi mi ya mi olon pa guso kwa ya ye kabe a solan sawara gom de momo sati pedermeng zulo so wan to ta sari tawre yati na nan meng ti ton pa ken Côte d'Ivoire la permit na ken Côte d'Ivoire mam pama ton ko ne Côte d'Ivoire comme hambebe ti ne yurum bonta dauda kabore obu nyokala me tabe kaso ya bamne ton Burkina Faso ambassadeur am pas me tave mam so moto mam kelen kon ne da big message ta lek mam yimbu mam ti ambe kaso pour ya sirbe ta lebe kon lebe mam ti ya sida la mi singa man ti wana la yenti ti ya seba pone la yinda gulusti ambassadeur ta azuda neba la mi li fo tara kaseto la yeti tara kaseto ti ya page Facebook zuku ta lebe kan kismam la mi li bi hu wana fo hun man capture écran ya fo son publier fo page Facebook zuku ta lebe kan komam mam hun gesa la ti ton kiba kitba apare mbumye pan ne de to sa fo kibar ba to fo yi kabala ntara publier nda fo mon vai sans in kila yan sa bala kila yan sa ba kila abur mon pam min ne be sor mam humbol Côte d'Ivoire nam pam hali wa ton nan ta Côte d'Ivoire mam patulum pam wala vienne moto bala yikin yele ya fa la mam ta ta sala sala jamais awa mam za wala awa ndi kamam montere to be ti wana cassette kabeni den ton wan ton taw to man émission ramba émission yibe so ba ketbe wo la ne da yimor hambol ma mit wala ti jem same bam bam ti saban wa kanwa ba manan ko me dawda kabore ab hanyo kam para zalam pokon la meli d'accord yel kabyo yam tara cassette ram la be bam tara seba ya hoto ya ton dan de yambo en direct voilà ti itoxe ton google me émission am tere rabiti be émission ton google me ngungungungun ko ta pawai émission ho wa saha bala solan yam cassette soba la hambole ti bamba nyata ba la bamba gi hamanti bale ambassadeur ambol savanne donc il y a que ti mission commandée ambassadeur donc bamba nyata ba bamba non déjà bamba pa gomne corrupteur dambe Salamata tab soba corrupteur dama na ga ne yam fa yelo to fo mi wala fo nandi ko subilun consigner surun takan vere hoto mo nemba wa yawa timam yela il faut mi fo ngom ne la ninga il faut mi fo ngom ne la ti non ti parce que never in la mi ele yuma na kenga ko zakon at man kan tu fo so parce que fo ngom la ninsa ya gom han kabe la mam taram téléphone coupu han payil min pistabo a lebrame ambole yele to man ni suguri kenan dika sugurun ko saban media ti balanye ngombo am ni sa nyeba pa to ko don gomoto yi donc ya handa to wini bala neba mi kenge sursa kenge yele zigi la mi ba ha ya samba mete ya gom yenda to ko yamba ti am dikan gomoto yambo ka seta ma ha akale taranke zini ya woto bala rendam to bangte saban media waya ma ga men be tum de sida yam ne roga woto no yini to dam ha yakabtu ya ba man be tawra alagi sumay la rabu hazaru ni wa panya ga ne riki baran koto to patiman kaseti ton tare ne sun be province ramo sun be region ramo mbe zinzanga ti bum ha na mani optum na sobta yikinken savan ka zet bonne ya kaligin tum nera ta kengen ti ge bum man kaset la wato oskai rin kitin yam na ya ti savan ka wen kod kibe ya on wali ban tar ko pore wa ta ko to suguri no bu so tudugo nin tudugo am na pawe no bu so wata ko adam bi buro fa tudugo bala den bi bang ti ton kibe kita ha ko d'Ivoire ketin ya tum kangla ban talon wa bi on watum no apatun seriam sol zugunde kibar bala ndikan wato kan sen wato ya bumbu sen ato remana nere ni seriam da mo yem pemi ketina wata me la da na me when zara ne sa asura sa wara sa yebe nga hambang to me nga man tutula nam pam ambassadeur me nga sera ka terre la ton pizina parce que la pa to sa ti wata me apa mi tir me nga ti wata me
den bi obang yele kanga la hanke ne saka poka sola sa wado ko ya mo henna ko yam hin zaki no re kengle tige hataka beti kibe ket handik sore ne ba hanya yele piga ne ya wa yele pista bi pila yam yebe ko hata absolu zukum passé bi tigre pour mengte te pa sore zuga am pa wala asila yire nye bon iranda pa handa la mobili bite idana pa mbanga la yel wuso kon pass la yi kan do teamsa kitam ti han pa aéroport wa la bunni hambe yen sayne émission ramba wala handi kama kare émission ni manda saba ni na rikira sura kwayra sirbizilo ni na rikira sura gomde sura kwayra avui ma yel fo menga to rikata yi son sorti sonse ti ton miyam son sara yon ne ton yam pa so hodan yikti ton palik bumbe riki yan to gome nin kema yemaro to wane zuloyra mam sura fa sam yete to goma wanda be pudum biuri mam zuloyra mdata yel team ateti wakat ninga obhana wane gomninga fo banga dame fo menga wata nemti fo ninga fo nan to manta nimbuida ndata sida fo pana sebo suk soma fo pale ba mi fo nan tum to bala yaye da nan wanyo so mo sati pali tabraba dil sa sida e pa ma ko zutu hum pidunwa ti ya neba hon ko ti gwama it sunya no obelam tab kila dame songo bla me ton daba pa yido to ti nambo wenti raba le sampa ya amba silra yida ya seba bal seba to winigi pam solun lo ya woto ne savanne mediara ba ya nyam sosambonte sirbizili wa pare bi vena sonro lo sosakata to ron pam pakantari nyaare zikanga yam hizin Côte d'Ivoire yam ko so ya bone ton ne ba hambe na wanti yira tarop ton la tar wala le betu mun be Côte d'Ivoire tenga pour yam ko so ya bone ba ke ne wa yam sosra nyaare wenge zikanga wa ton keng be no pa ma na sadam ti contact ramba idzo impa ma ne kene so ne so ton yi tumda ten ba tumda yar ba ton yi kan so bandamba idile bende adre ram galongo nzan wa nan pakanto no bol bala yi pedra ton hin yolon pam ne ni so son re zugzobdo dile bola kinre amba kinre nan pakanto lum bole idwa men ba sulla han kinga tawr sababi tibam me keten tarjwe sen sirat ne bata he tab kon lori la yalse en kila bam me la bre rabla dil fana kataba ya wusro ti fanya bram na kin sab to ti hin wati ne bala kina men ngau zo wuma kibara kip handa gom ko tir san wa kin ko divara idan ke lengi hat han to man to siakalon wa kin ne emission nambe kitam ti bam men ngau dun wate ti bam me san tunu ne savane nan yi sab tumne ana pilla nya ga yin cycle samba kabe dil bonda men penar de hotel no be wanda ve menga vena rona han sali lem de ne bende ne ba la yawli yi ma ha yi sin kin dawo tona ha yi yung la lebra fanya ten ba serabo le ko tameta kilun wurun wa bati sonra ya to fa savan pa makran ko nge ozi ye di pide me la pa etwen de ram passé e mi mtinet fa handat nan tumbe ne mpidi émission nan ba ila no ngeton sa eti savane Côte d'Ivoire Burkina Faso ko amba gille ya yen la getta dilo patwen tunu be ne yi so tumne tapaya bon de zouzen kre ya weto Monsieur Nabalma vena son pa me yagarbi bi na le wale ban kanga toy la balle ton hansa émission autour wala ton hantande Côte d'Ivoire numéro 1 kisien autour ya wa sonsra hansa autour ya wa ile sonsra libre na singe téléphone na patron yande kala ya zulu kanga ton be kana ton yele ya autour la patron yande kala me ngaba bilifuri wusro me ngeti no ti ton zamba bamba ti bale ere yemura ton da to mana ere yibibo ti bamba pam to so buzulo isa donc zikanga wa ha sidam pikada nimbuida wuso mambanga manti sonsra ne ba kela da la wuso parce que wuso fa ila mata bamba niva kine bamba paracetamol le ha yikmen oto ne wuso fa ya groupe da ba pousser la ba kela da sonsra ren mam pikada me hana le ben to on pass lambase et nandi ka pika Yakuba Jacob Bari ti bale bamla délégation taw soba ha sida aviela amdata bumi ya tore la mi bumi ya tore voilà Yakuba Jacob da ratame a mi me tere wa mi ton hon tawa yela fa yinana utone ti autorité ram nenge ti ga so ram nenge ton wa ton tere ti kawana yizulo era ne ti yizu man ga yel kanga an sabo
ren a Solange yam cassette soba et ton taw mais mobile so faire je ngunda ton aéroport ton c'est pas kanye voilà yam tu hitira to bala tele yiwe bala e ton ya mobile fa jakka bala sakati da poro donc Pierre la mais le même père monsieur Boukari Zongo il y a ton correspondant permanent hombe Abidjan ah sida ne da big no nga tourne wallahi a tolo no nga tourne wen wenda no nga tourne Pierre la hal soma alika ton men radio nyen tum radio la ninga alika mamne Emmanuel Abisi ale hendat ntamin pisway tonre ti ton me to saban me hen tumde la hanaf de mimbuida ya barak pouso la pakinu seran ba ko ne be abon à monsieur Hugues Kwasi en tout cas Kwayaneba ya te venre bible be morte saban media le bizindi ti bale rondo wa nafam ton ho wan to selmuno ho wan to coup de pile yip to bola Jacob barita wa to saban media han tumna awan sawla hum bolma meti ti nabalma ti aw ti ton be Burkina tar télé tar radio tar pang woto bala ti ton pana wa luguluga radio Côte d'Ivoire ti tolo insecte de ton ti ton Burkina Faso comme hembe ka ya wuso ton han tolo wa luguluga radio meng bene ta somna ma yer da woto den alagi se da buka se na be wo me abi si shan mai wo me den sam da wo be lagi se mai la wo bi eta ba ti ne bala ta radio Côte d'Ivoire la ta télévision abi so la sa go e kwere na ko ton papa me keng ti rat to se abi ay ton kwayar ko Burkina Faso ko amba hambe be bala to bangti hinam har bam nam hada ton da ya boy Burkina Faso tona abelam titi sa mim de wile fa mim de me ed mi meti maga mi ngol ne da handi ki misena balma toto sam mi te auto labrik ne ambassadeur ngum ti cassette kabe apatem pa ba wala han ya nengi ngawai ti pa nombre fay ob gomon kontaba to na sa da mituli len sal sila am famille bam ne taba sangom wum taba ya tenga to wel sam mansi ti isakron kwa dilet pour blam lat pour hon solo tigra ndik wawran wo Burkina Faso ti wawra watu 6 savana pour sa bam fa pour ro mikna nam sa Burkina Faso ro mikna nam sa hanzini be hen tomuwa wali ko ni toton me wawo blam me wen nam pour ba il sura yi no ko di wali gi lat pour sa me kenda yi nere et pierre da wen lat pierre da fa nen ba sa mo sa ya ro taw nam pousa à monsieur Alagi Boubacar Zida Sidnaba, c'est un PDG, à monsieur Abichi Chalman, c'est un directeur général là, né monsieur Gervais Sonda, c'est un directeur exécutif, Alagi Soumaï Larabo, Haya Ndike Siki, Tissa Sida, a oui ce tondo, au ton ti ton keng. Bal mi si de nyak kibaki ti keng o to ne zaman zeng apari mbumde ya bum ya ligid goma ton si taw me ha sida il sourit non la ton mana da te kiba ya kunu ya bson bonti originalité wa ne bu so pa wum ton ho wa yi nyak ye ti a hambe bu Côte d'Ivoire balan to kombola permana su sanga ti ya wele non en fait journalisme ya renda fo mi nyak bu man photo honzi man ya woto la bon bonti journalisme donc ya barak pour ça voilà la mi yawli même pas pour Marcoli commune maire pour la il va pas te il la tient pour to bank ça sida son nom n'est pas ouais ya propaganda to ma ya ça vous rende leyel man paste savane media ki be wakane awana ko ya ko tizem hada saha ki be han le wana ko ka reto blue ni fingi heyo ala wa kontaka seto ya re ni wa yati yam ni wa yanti kiben ni wayi ti yam mi ti zin seta abram to ko hadame ti saban nan pa to ko yam ya ton kela kada yam nan pa gomnel kan ton nan pa tum ne ta kan ala gi sumayla rabo net nan pa kan ti lobni flawa ya re le yam nan pa ni wum kiben ni nga to bi nyaka dan dat nan to ko yam ti awoto den alegi sumayla rabo han pam kibar bilfu pato to ya kaneta kenganti mana kaseto bayela mane zininga ton ne ba hala man be Burkina we visa na sa watin timikam te ton tentum nan pene ye lahmano ab nyak den so mbol to wudugunta la wa ko ton ko to ton tar yisu den bi bangi ti kibar pa kengan wati ye kan dik ne ro gam ye savanan tar gam ya to edmane sugurisi kanga ati padiyele tum naka tumde
woto me antum woto te am pokore yar ko te sugune ki ba kanga ton ko war ko te sugune ya wa yamba te mikem te le baka to kwa e kana le otede ya woto ko ye mese na valma sola sawro e suria no ne ya te po de baraku so baraka yamme he sakande tonda la to koti e jet ba yafa ti ha miktir wandi ka bam wakata biliful quoi voilà ela yam wan to mo mininga wa aya bu me ket na fa ton me kala kada ba la télévision ket ba den nam pousser la baraku denem sambisi saban kala kada ba nan kelen kanga tori masad nan to ken sebeninga sambonde télé quotidien wa télé quotidien lunde yubi ratalla tondo an kenga to wili te zabne bibi peda wakat kanga police national la pama nebe nyori la nimba mana ramba ya nebsinda tarbang minim ne yek nebende tiru la mane panga ande tiru dende na ken le quotidien sebre pour sangom ne tondo to wili ga mete police national la sontune commissariat de police mbe nongorma sam ya bam pam nimba maramba an nyori ya reto wili den teneb ni so pam nyora ya neb so santa neba nansi la mi kamete neba na sa fanzan kapia neba sandara ya neb san ya mane yelen ramba ya san bon tiri service ramba den nimba maramba ya mane yelen tumda point ob mi kamete na ke tumda pom palam nan kabe la tum ninga sanda tumna bibi beda tuma labra kan tumna da sa ne police national la son pam nimba maramba ob mi kame to wakat ninga ab tara zap tiro nim bugu neble ni si ab hanna pam braman da topti ndi garamba la biol ndi rabti da den zikanga branya ka sarasi yesembe wodo kane antum do tumna saras wala wara 2000 wala padwa wide gonge somgande pahne yokodu ya zinsu bunda yake yaman to tumna la wotune la biligam te sulle pora ne pielen bebe nenti aso ya pon lev giligida abangilgi sura pour wa mikiyam te yam lode abgun resi le ning so wendo ban to konta antiki yam yete ya senet ka be na song yamba ya zikang bala la kele den yana yamende yam bum la no ru soble mikame te sulle pour me ne bata ban bebe ne te bam dam mana kene men gilgin gete butigi bedle ni so wendo ban kenge ban pa ma bum zingo wa ab to da me antiki butigi ban man de galare wali ban kengan to kon kaba orange money wa rot me able ban kaarda me able bin yamte business ken me ba miki te yam ya net hanzaro ligid bedre ineng apati de te kem zining so wendo tem pamende game andi den ya woto na la pramara kan tumna la police nationale avait sera pour woto ne van pamba yora ab mika mete teru so ra kan bebnuge la so wan to yida mika mete zapturo hambonde te pistolet automatique ayemre nda bebenenge abrakan le yanda ayemre me ya bura ga tum pasi monte yi membebe ne ble pa mati rusu la mende nimba manuge ya rete police nationale la senyor balor pori ab kelam pera nimbi dan puso barakusu wilite nimbi de tum nan ta songne tengan banarama yi sababu te bam to rom pam nimba maram nyore la ble ben wilga metop kelen kan na ken kan pour onta ya sombo aten songa me zabne bibi yelma ab kelam modre te zile ni ngab se wan te mix sama be me nebra matum ya woto bi moro te kwaya ta tengan banaramba ya rete kelen ko numero ramba wala pila yo pewa wala pila yo be pare be di sa sambo loto e konte kibari wilgam te police national nam ya tumnan ta he nenim buida ableben tum nenim buida yo ko lo yinga lab adza kamininga den ya le quotidien c'est pour on la ton kia nyakar kiba kanganta har yamma am sambisi saban kelgadba yam pala radio a kelgadba fanzan kepi erketen kenda tawri etnam pama Alphonse Drogo te bam zara l'observateur palra te runab sosane ali lo ya wotona nan tun yam keng be ye dende sit sosane ali de Drogo metali de Drogo nedninga ne basam meti sidia net sensitement adambi yaloa naton pa me ko lo Burkina Faso kane sans rapport avec libéron wa yel kan zona wiliki bam hazine collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques pour un commun abogo marin hane boning sambo révolution 4 bon TTPR ha bobye torsaba nanton ti boda bu convene mezikanga ton rame na session ne tondo talata avril ki ura pila yibu 2022 hane l'observateur palaramba santo rode
be ton ken so so pour to buliga me so so me mana me ane abzaka sambe pinso ha wotone kibe kibe ni interaction ne ba ya Isa Kabari a eu Richard Sama a félicité Zongo la Aruna Abdoulaye Nassé son ne batit nankin an ya kanta so ko le nangi he ali do drawo la fi ya wana den na banan le comme sidam tara la fi sombo am tien yela me tam ki mame to banan le ban soko ba preda Thomas Sankara option ko yinya ameti boda arika hanta kiuga ayobe na yilan ton pa me venam yele kanga zugu e nyam yinen ninga sa anto me TP rapport révolution wakato e nyam penra neda nyam handiri boda hambon kaun to bu mugo ninga iri kala wana banan le kom sida mam sid pa ma suri sid penra ye prena Thomas Sankara nor wuso la mia meti ya ton wa sogone boda nambu hane prena kodonga asangule la mizana dende yiya meti ne da yina ba 1966 na talanta 1980 wotone oble mana kalme 2005 yumna rende ton sina taba ne ble compaori ti ton na zin yon na kenera boda nambu toto ton yona la me ne preda Thomas Sankara asankara ya nabninga ne ba hasirda mangeta abra patari absa an wela tour zalotone la bile mbangete zikanga et un willigame ne da yin sita la pan comme ça sida la ton han sir penaba tara han tuen torse ne da kuba awa yi bumuguninga han kite tanasiro ne su samse ton tenga poka afrika gilli anuno gilli ren sir su samse wotone la dia meti wakato asir ziname to bratin to lo sir pasi woto ne da kubo zugoto an kite ne bni san to mabtum na menga wa gilli gde ti awala sir panan le ton to me atumne render san nanges nyawa wane su sama ninga la 515 zule ni ton tenga po ton ton yela me wakat senta te boda ton rombu on ka on torsi bumugo ninga e tren on wiliga mbala te boda san ambu toto ha aya sombo yela meti hangomda bodi elia nti da nyor yake yai bangasa te zikanga agwama apanane yane so de ton hanan ges ne da ko hi toto ton wiliga me afsidi peda Sankara ampa ma wakat ni ngop sumi top ton sidi pa mala me til wena ton we ansid mane boda me sen lema ansing toto nyam ha kilo ko isa han zekda an kor kasi tum na hi toto awata ni sidi woso bile mbangasa neb ni mebs leben kelga me kera gwama au kenga tira pida gomna gilim na me nye fa gil kep wiliga me to bra parata sakan tosi sida zangi la mam taka da meti pida ra sir da me saki to yella hi toto an to ke labzugo wam ten to samba mam pira da boda ham bon kawe to bumugo ninga yel kanga zugo yare ya wam bonde ti seri to lon ti to sida la nep qui est men wiligi suya no ko pero men wiligi suya pa no me bod me an ya woto ne am patun bu ne ba fa suya aya no yi obna so ko lam kien me lema ngi he ya ti Burkina Faso révolution bawa sans marquer la moto no yom pita la nulor pore bod sambo nanti len to ma ven ma zugo bam ya pa ba zunoro te bod bo bam neng ne bataba am papa zuno kan am le ko dabramba ti wana a mettre ali do dona William data met nyambang ti hangom nin kuri le net man kalam apalembe apa mazunoy ya sida ta Sankara mena ma wakato ne ba sida man kalam la dia meti ton hambe seri point ya yenni huwa seri wata wala likden jette la gomna bum nin fa hamba wabe nawa ton patio wata gomna nyeso bazuwi yare sot nyamna meki président Thomas Sankara opo konra ne kama nyama to tolo se nyan same nam bede hane wakat ning ne ba wa patin tab twen ne ka yella o beda wakat kan na sid ne ki yella na wane sa ritawre na yita aranyo so wakat ninga o ba serda sulugun gese on waye tiele kimo abo wakat ning dossier wa am patwen ki wakato yare men ki tribunal ton se taloto on temnen taba watan tari borsan nambo ya sidi yeti se révolution nam wakato nim kuri el sidi maname ti sidi payi nana la wanyam hannewa idimi kamete sampa be sari tawri agwa mayato idi ne fa jil ke pinkita ti dagomna ti ton ti sur kuni ton ko sidi zindi askuruna nyam hammi
surkanga a meng mi meti dosi ram wosombe mbe ta ora sangade ta fangil kepi balgar panana yaren kiti yam na meki ti sugro kun sidari ka sore ti hampa na mwende kening sama janvier kiu ra pisila na san ke tontenga e demi kilam ti yel woso na kena tawtaw la ton ta ga de metene fangil kepi obnan kelen kenga tawri ne ton ti ven puki ha ne nin kuriel wenge yel ha man tontenga puka ti serati e ton balari yel kanga obna kanga tawro sokuba pidro meta ga dame te boda hambo water tosi ha ne kwa toto ha to lo zisa me nyawana kitam te suguro kuna ton yito meta li do dona lo comme zikanga boda hambo ka toto azisa mta fasa me mampata ga tatwen sama me suguro kuna monter réconciliation nyam hangom ne tera tamete suguro kuna tun sari la sida la sugur kuni bi bang sa to kat kan yam sira da men saki ti sari to me antuma tumde yela meti zikanga sari wa han to antuma tumna sa han kile mo sa de mu da bang sida sugur kuna aya bum ya tile mo sa ya tile nen ton ne ti ton saki han sugur kuna ti bali nyam mi da meti sugur kuna patwen sakan kon ti kase tran pa ko lo kon ne mu da bang sida to bang ti ne blab sir ko ya la sir da me te venam puki ren tum kan han tum sa hin killa e tengo me sugro kun yelle kenga tawri anna sokba prena rok ma kizan kabore Burkina Faso na koda nyame to banama sidlu yeme nyama metre alido drawo nyam wan zimen ne wane kyer handa gete ti nyokolo kalma hampa managda ninga nama rasambala abnan lokom mam zin ta hanye sobay mam ya na ga nebnisi han se kwai ba munigi to mam pasaki ne na mwendi kre na mwendi kre izame mam zika koy kan tasi mam mumbi fondation tawri na wuligi to mam pasaki nen tumna e bum paserde la nebnisa anta ndi ga na ma wotono wa nya meti tumni ngam tuma aya bumbu abam ma ko na man game la sirana lebsa me tontenga pore tonde wala be so song zugu han twenki de ton zuloira aroke tan so ban so tsa asida puko to ton zamana point un signe prena rok makisan kabo sandere tenga tawrbala la enyame ti nakena wali ndi kamen na mana tumna na yilan tonwe ti man range yam ninga sinan tun an ton zabne tan so ban so tsa la nyi so pam pam pitzigu ne yeninga na yikin kyatenga ya sidin yeti tenga ya sudasa ya ne bnisi be zabra zin la soda sera de men bangi to sera de men saki en yi sulugu men ramba en yi samo te républicain wa te sambe ten center tondo on tundi le be ya ne bnisi hampa wa ngom wosoro ren bu banga sa ta patwen te wakat fa ob twen yikden ande nama anen kanga kiba kiba nan le sokolam la yel kanga pa yel sanga ton zamana pokoi te Burkina Faso signe haute voltan ta le Burkina Faso ha na mo indikra wakat fa yikde linga men ke auto nyam pataka te libra mining mosa obna wuliga me asid pa lingri la wala mam to sa ma menga zo nya non woso na mo indika samane te ton yan nyo tigar buto tori yaren kite ti nyam hanya yilbam nyam patwen zin ti nyam raba ya zundugun ke na mo indikar poe rende mam zingom ne yamba rapanan meng timam danan ton me an kelan ka hon taruna runna wazin che point de tour mama monte che roulante bali yenni ton ho voyem na pagu mam da ton la me am patarunda runna obna sokola ya boy mane ti am dat to tondo metali do na wuliga me sida nam so ninginda be ne mama su sama ninginda be ne mama si sida toro mam ho voyem na soba apana na kitame 2006 yomna mam na sida lui ba men hi kankan ti sida ha sid pa wen ha sid songora dan yito ren bi bangasa ti tum na wotona aya bum so wat ne zuloyese ni to le menya wa ter na ne no be zong yella ti tenga adam yalla wa bali tar wawre ton na sidi kam mawen ni fangil kiape yaren so te mam dati yam babangi mam da paratam pak yel kangai ya mam vuy ma yelle ahanna mahma la sida sokra huwa ti be so pour moi am gom na lama yaren so tam na wuligi te sida ton sira da membang nebni sen yika amman yenning nde na mai tabato fara tenga obna fara me boila panda to fara ya ne janvier ki ora pisila nasi na mo indikra sama na mam ton yila me alep sa ton tenga
poren to yida kenga tawrna sokuba yam tanor be zongo kuba lor poren yam da bi collective tawri ha mauda sarina puki nep kien dagi ham te tumna ya sabab ndanan tuzable kompon nama an lubi nyam taka da wan zikanga la na yam sama song ne ba tab ko hofte la de lo wa ya weto ni Iwango padrão. Ah, chama me. Ah. Bon, la gomne mam l'hôtel gwami. Tulu na fonanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Yen mam han wo wodo am gem zaka. Mana. Chama me garde. Mana songo de. Okay, abo. Wo. Why? Salon ya neri. Libe zibe ya neri. Ay wata mun be sam do. Yan. Mdobe. Fo hanje to piro o gen tenga. Bi ko ma mim na singne so ba. On tara logement social ramba. Mam pa gom bam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robeda. Zema million pisila ni. Million pinase. Million plus nous. Million plus obla nous. Ciao. Million plus obla nous alam data. Nyam sen kan sam hadan bugoran data ya zakan men tar pangan kawr har wusu ton meta siteram saba za tuli bonsa silmingu wa kademi la bugo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel lonwaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa somben yira tabafan sous région pour. Sawa tikamiti mikana sene moto so te heta gobse ya nere yem pasaka kelga yem ya reme kite te société Nova Fake Holdings samanu wa yele mamzweta ne ba moto ram nyimbanga ndatabla afi akinga tangwa nan kambe kwe alike kamda mama tabia komzwe tatanga tateka ya reme kiti sidala wa waya ton nan to samba ti kambe ya original damba courtier Bangé saita pekre bloc moteur courtier halita burgale ba kama courtier bourgeois qu'on les ibn lié courtier a carburant yuna bogame courtier kilo tout ça tata pas mal vidange awa abe litre yemle abe 0,8 litre msambisi on ko ba mbane mikan semba foi kepe minya watiri sanda tambanga somroba courtier rikaman vidange gehe nyaki hin somya tiare lam data courtier swara Salmata Tuma bah perba la waka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kingu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya encore fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam kumam ligiti mam da sanfande mam kira wawe mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam liki sans parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wo ni wonde mam tar pierba so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya ta kosa eko pierba te kasati ta yuno raka comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam da tamen Mchenye ai Salmata ya za portari na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba obe sabwe comme si la we kubri kambwense bobo manga binde kaya hey kala kabna ki tem satabarawa
yam dat rogon gan halin gain pa ya hidi ye ti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agré la pe abe wodro police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de Benzer Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mail la data la moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam do ton gan. Acha. Ma. Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Hein? Aisha bebu. Ya ton balenda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zaksaba wa fanfa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfande. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Dende lebron wame Alphonse Fedraro et tout remé sans rapport. Rendab sans sok maître Ali Drago nange se ninga yam da pa bedi hane collectif to man lu bable compo nama obna an le kom yam han qui est un terrain et la mette dara yemri ton wa manda tenri norbe zongo calma tenri ti tonda iknan ken ya no go ya don an tizin bene an tenri sane ne da yelle re lor pori yedi am ti collectif a neba e wuliga mbate ton ha ya don bidkel an wenamde an ken tenga poa an te karangu buna zaka président sa an ke lon ko établir compori bahnama
atole sanya nda CGTB wa to so ba kat kan ne mam ton yikamen dik mobile anan de tawren kan teran yeke zama o gonge anan ki tib zindi te ton gom neba ton wuli bla me ton hen yiwa ton pa yina lubna ba pa yina diga ble compore panam la han kite te ton yiwa ton yi men nan ko te data mete seri ton mane ki be kita norbe zong seman kalma ne pon na masan kalma zugo ren ton ko so ya woto la mata sulu mo so civil la pa sekata sa onan yi nam gwam la gomne kita mete ton na ke longom ne mbuida woto to na saki asit ke la tondo ton ho wan yi tin yi ne wakat kan ton jim pa bumu same pa wa ampul menga it pasam teo obna sokulam la nyam ndaga tabo to si tumno collectif antaren wan ki le senra woto ninga ya bon ki to longi ton ha ngomna soba obna le comme collectif ya sinya zuloise lam tian wuliga yam takita me nerundarun ya admi kameta tema yuro mosan libéré collectif contre l'impunité la vie chère rende sur le mosan a libre woto ya krizogon zugmore azar sul kanga rundarun lam tian wuliga me ton handa la hanna kene ning wuligi titki lampa ante ampasa kane hem ya wer buda fa gil kepi wa nye soba keta jinga bana sokolam lam kitembe collectif sur la porbi metali do dawna wuliga me ayo mam pa bebe ne la mam tinda abaraba tarso bana sokoba ne kier me kita meta norbe zong kalma lor pori nyamba ne ni sis ne collectif pour moi kiera edemi kameta voyema manaka mosa ya woto nambi abna so kam yam ngomna ya an so bi lem ngomna le amwelem ngomna tabna so ko ba sane zikanga parti la yam takada la yam chen to 21 wana abna le comme wuligi ton sidia sane ko yi woso ton ya ko zeke la ton da ton wuliga mete ton da yikin kin nan te woto no ya seri na ton zindi norbe zongo kalma zugo ko ye woso nya zeka ton zugo nan wuliga bala te sida nyawa yi sabab te ton ne boso ke le nande kamar wa bob zinga hati ligidi ke le se yolom bene pe do men kenga men tuuli te ton menga ma men ri gali ne ari ko na bedie da minyo kwabra la yin fa gil kepi manga se ti ane odam gwama bali hane mama alido drawo mam hawa kin yelle hal han sing mam sing mor han kawsi mam kin ne sida mam kilam pa sida zugo ren ba asangule la mizan wakato tondo kila na sidian sa woto ne na sida mawe hali watiran tari wakat kan mami ha ne delegram taw soba ya teng solmo nan kos menga seri prena la mizana na yilan ton ko ba to paki hane mam samba yimri mo kada yimri ambasi yorsan da bon tabugrawa udrawo wakat kan abrata zulu ne muri yamoyo yi Burkina Faso wota na ba 1956 wata 1966 ne da la semana ka la 1993 yomne la bumning sen kita bra nyoki ha ne mam do kada para yela metara to do kam tiya pasak ne san dati ande ko yugui an tera fanwe ne bulkiem de alem pasaki ne bandat ndik dori wa fawne wo ko do ya wan kitine morisi pasi metaba an kitana basi nyon kon to pa auto mam ko sama la misana ton ri angeta pa mi nga am pa kwambasi ren mam do zak point zak ning ton pa wa ri la sida mam zingan kom am zin kongi nari ren mam minima non mam minima kele senyansi an sir mawe sit zugo ren pa ligdi an twen kit ma moitié me na kenari mam tiya yam na wuligi janvier ki rapisi la na coup d'état mané Burkina Faso kaw la mata sulu wane ya an ton tal na je koyra yi ta pasak ne yela wam ngom toto wo so lam herunde runna bi assemblée wanji ki libre mini damba la mam paquet mam be wa sida mam takadam ti ha ya teso na unit ne ba pour dibo nyam mi yam na tese nebnisa abna kan atawri asokoba neba kiergi hamet nyam mawra pour non la zangat hwati zindi yam hwan tal yam kengi surité to on pare ti men yibe na me la sida non bu toto riti bali abna pwenga yam zugo be na nyam ton libre to same ti kom yo aba ton mangi nyam hon voyemde yening surité wa ali do drawo na wiligam ton hawa sidika nasir ma wakat kang ti sidia toro rende sanangesi mama kom ne yam motono sida
abwa yoko mam rete mam ben bureau ha to bota kele yoko mam la ya jibril basole en kite to bwa yoko mam wakat kanga ti bali bara mini singete e yoko lo yele wakat kanga la nayan same le ma songo neba ko te la ro kanga tore ya wetu ni ibaraka. Je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, à Bulle Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là, là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah, oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. Hein. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses en ligne réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Société Moon, société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, Komsilga, Koubri, Kambouissé, Bobo, Manga, Bindé, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Moon est la solution. Société immobilière Moon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou derrière Coris Bank, Siao. Téléphone plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Numéro technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Moon, la solution immobilière. Acha! Ma! Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama safan karaka boro doy. Yo ka boro da ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zak so ba wa fa. Barka. Sanfan Aïcha, c'est des yilrum sanfande. Pareil pour moi. Pour moi, seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Oh. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria.
Quel parfum! Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah ouais. Avec... Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Keten Kiang Datori, Alphonse Drogo, Beneyamba. Rende Maître Ali Doudro na wuliga me, mam hezi zini ngomne yamma, yati ibang, tia ero kanga poka, la jibi basule na tom to banyo mam, on wa. Reti yati bi wakata na sa 4h du matin. Rende soda sa ansirwa, abwane karo yibu la mombil le monde bashewa, ra ke la anare. Rende son wanta na wuliga mam, timam yi tabrata mam la yam mi tumam da seri boda rende san shekar menga mam ya jibri basole menga patron la nene fan jil kepe menga mime to pata soron tuen yi ne ta zakin ti yibi wakata yoba patay la moto kambala na wuligi renda mam kele se tala mam nan kengi surete aban te kan tam par mam bene am na wuligam tam pat bningi kilime balem da mime tem be da be ning tedo anke lo ko fo zalam fo han vosi ten kita me fo man kala yen mam to me to bra ningi re lo por na wa ne mam turun tasi to na anta la collectif ne bata me en wa passé te kan yo ka to les sayon anorbe mi chetendre bero a mette be no ne tanisa sankara la ne bata ba ya collectif ne ba en wa ya ha waze mun to kat pila yimari 11h wakat to labna anta la ma mosa en giligi sirete ro ko kudu ne otone wakar kanga na antala ma mosa reti komandora mba conseil soda sawa komandora manta ban pitabo en karangu buma obna nya ka bam soka bi yo manje bala komando yo manje mse yelta apwen mamzugo ko mamzugo otone sida hampa ronda otone mam nan pam venam netum na hito to police ne de yelmam ad barak ninga van talam point mam zugo ya bum de be nzwembe zenam point ila handike am point mam zugo la mam ngom ne yamba ya haje be ki wota boto 2022 yumna lampam kibakanga be banga sa te mam sidu ngum hemenge to pam point mam zugo lor pore nen tila la nem pang woto no mam tal tip fa mi kambala ti bani him nyor kom polo an sigri mama a pasa ordnana atolo sidi atone mam rende nyamna yame ti sida ob wam point mama sawa nyana ha men yele aya o kim zobda an koma lamna yelba nyamba ne bini sam point mam zuga nem pang woto nom data me ti to yel han to mo yamma to sogolo singa kurma no ti sida mam pa biga mam lem pa kumme top tem point mam zuga woto sida ma bombu sama nam panga ya woto ne lamam to ko ba mam ha angom ne boto no ya gomne ti mibram tan werse ambanga vonre nyam yamla nebni sen kitap to ma moto no ya ihan nangese abile kompawre bam la hajo yi wodro winto soka ajuri basole lampata la firununa mbe pari ajengere la hambe pirjon ba sa ro ndunarun sida am tan yela yamte opana mam wotone la sida mana me bansa ro la bi bangasa ti yam han ti gambe wala soda nugun woto bi be poliram nugun lera yin te kamenga obanga yam tarabala obraba yam kiti yam pudo man kalam obraba ya wotone opagat neda ndati fo yin kelantare yoyo yam ya maliwa asumelu bubay ma ga paman kalam politika ganda senga yemri paman kalam mariski hun loga
neda ma mi neda bal ya ned han sir pasaki ne yel kire yam ta man kalma me mali tenga jarba tondoga me to braman virus mun autopsy wa en tune tum no han swa men o mi bum ning semana o pamana ne lam parati venam ton puka ren ma ngom ne yamma yelambe ti sida ya to na kenga tawri na sokoba ton le mo metti yam tour tasi collectif a point wala bino wende sankara son wa na point yezuga a ha wa ko te ya bra wat ke on wenam na on kon wa to yin yam le kram tiwana ali do dra ha na la me la wili ma mesi do ma woto ne ti ba le yam mi meti obia bibira la hanketa on voyena yora mam pa na ngo palase ya ba man to ngo me an to yam yam ndati ane venam ninga kenga tawran na ankela an sokuba sane wala absence ko sokuba la men nangi here ton na so do neba ya Burkina Faso nin kasam se yam to se nyam an tagar zugu ne nimba maramba amori yam moyo yam twen ngoma ne da zugo na wuliga me sida mambanga ne da yi wokdo kane yi winto so kwa midi wakato sida yiri ton ho wan tira me sila yidon gudba to na yi pari fanase wata siga sila yiri la tondo re karambi si karambi beda an telantinya he nan serba ne wawre aba ho wan kele setan nan je koyara discours pour na wuliga me mamjam bumum sako so wa la mamjam wa ya haute volta so men sebre lamjan wa ren sida yina songo neda pako neda apaman wenga neba wan tian wita zininga yata wa yikamen nambo sa ne kama ligue pour monter pension alimentaire la alimentaire na mane maria ne pareil mari par ba yimso mo la rikre ti ya Nathalie Monaco ya ko di wara misi la tirande kan kan yikadam ti tum na ne ba geti ligue songo wan to lanti ha Brésil menga nanto voyemde yikadam lo pore rende nyawa yikame ne mbude suya la mizana obna uliga meta la mizana mambanga la me bali mam ilu ya bota o tpr wakato nambu neda ren wakat ngalam to lombanga sombo sida wakat ngade sida da ma pidero ti boda na sidbo la mizana ra torzalle boda sid mana sid go maneda hin yitoto la antum toto ren pombe id banga metne sida sodara burkin hempidi ren ya neda sid saki nan to yela ya toto abna kanga tawr mosa an to soko bala yam ten yilam ti boye ha ne wala azamba ti wodrawo zugo abna wuliga meti sida yel kinre wa sit singa me ne bam na ma point ti bali yela wa jidi kame on wenamde ne da ya lotori la ba sodara bi banga sa ta paner ya kankai panon kilami ren kit yam na miki ti bana mo ndikra na man to bana ton wa yakba de mi kameti ya wala ayurian Gabriel Some bamanda ya debnisi yon yela fare ne da sitab na ni kanga soba woto ne la bi banga sa tinyenda kitame ti yela na yitoro nebnama la Thomas Sankara obna wuligam te mambanga Thomas Sankara la wamam da zen to yam te lori bangen se ti ya neda ti bamenga ko mam te mam na sinyansi on boya la mizana ren na ti ton boya la mizana wa Sankara wata mam nenge nyata mam awo da mam soma ton go manenta ba na yilan ton so le la mizana boba yille bi banga sa ti sida yela wa sir mana woto ne wayam hiyawa la inyam ti boko bwa nan kubla me ne yela yam hiya te kento to la mita me suria no runna ne han le brambo te ne muida to mang sida ne da kalma weng la bele compore ali do na wuliga me ne da yi maminiri nda yet sari wa yelle mam le men ya sakanda sari wa yel weng bi banga sati mam wa tiranta la dosiram na man bam ko bona la piso pula nun ko se ta ayaf nimba maramba amana monti grâce présidentielle a bleri ramam nan wawre a kila ramam a sakamentu sida a wawa mam zikanga am ten yela met neda a sidi a ni songo la mana ma wasit zindi wala Sankara yella wenge ti sida a samat fangil kapi sonri itana limen gese neda nama wana sa kil semenda yemri mam go bana yam journal l'observateur parle na wuligi mam patin table component takamen ken tawri on wa seki ha ne wala ana kiti te tenga ken kilam pour ila sida mi kam to wasidi woto yi mam susan pipi yi me soba am leben ge hame te yela wale men ken toto ha mi kame
te neda ara sia don wa men yana boda zingi la ble comport pa wa ni ki tamata su samsi nema ya rit mam pierre wala gengi han ton yan si boda zingi ti mam tuen wuli table comport me handa yan si to ya meti yol to zindi anyinga la sida paton ri anyana mam taka dam ti hinkile mosa tenga to dam runa na riknori na yilan to ne ten kugura wuligi bomoguninga maram so moti grand présidentiel la ton ya neba tab ton ri en wem nan taba la rock mal christian kabore wuli gamte ha yinda ne ngawa mam patuen pera rock an sayi to beti awa bon ying am yeto tone am chen yi la me ta yi ni songo aya ni songo bali yaro kan yan hanan kite ten kugura na yilan to ka sen ke republika to ngol se ti bar hanan pakin a pour yi la sa ka be wuligi ti bam sa ka men na yilan to ri ti mandarama lebra yi na mari tanora yi yuma nunu ne da sa ka me munita deuxième mandawa anan lorme la rock mam yeta ni mbo so ya sidi yeti na manange hanama apatolo nam nyoko de par politique sababu ha zo bibira na im toura wa nyoko pare la yela yam mi fo ha ya zak soba bi ha nyo so re na taka to bram taka da me ti atom kan la santuma mam tan yelam tarok na mo mana ka sibra se mo te ko pe dans la sida la pata nam so ne ne bay ya ringu ning pour mam to lon tal so men fasi hanet Burkina Faso ringra mahazin arok na mayama kibaki de bame to yango mo sandate to yango same ren mam pas to imperneda asai la métal de draw son sera passé on na yan se sikanga ya auto tira l'observateur parle ya auto ne te wakata pidemete nam pour se télévision jet bam et na ke mono ko pour radio ali lor pour na tonga ko ni 5 ans am passé